Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everyone. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. How are you? Are you good? Good. Good enough ya. Okay, nice. As usual, I will check our attendance list first ya. Andre. Do we have Andre? Not yet. Karin? Present, Miss. Okay. How are you, Karin? I'm good today, Miss. Okay. Dandi. Dandi? Are you here, Dandi? Oke, suaranya nggak kedengeran Dandi ya. Dela. Not yet. Eji. Where is Eji? Not Eji. yet. Ada Eji? Eji sinyalnya dia izin di grup tadi. Oh, Eji di grup Sinyalnya. izin. Mana? Ini sinyal saya sangat lambat. Oke. Alright. Vivi. Sorry, Vivi. Present, Miss. Okay, how are you, Vi? I'm good. Thank you, Miss. Okay. Irni? Present, Miss. Okay, how are you, Irni? I'm fine, Miss. Thank you. Okay. Ana? Present, Miss. Okay, good. How are you, Na? I'm good, Miss. How about you? I'm also good, thank you. Next, we have Bella. I'm here. Okay, how are you, Here, Bella? Miss. I'm good. Okay. Liki. Yes, Miss. Hi, Liki. Are you good? I'm very well, Miss. Thank you. Melin. Present, Miss. Mana? Oh ya. Hi, Melin. How are you? Hi. Fine, thank you. Okay. Dan. Present, Miss. Okay. Dan or Den? Done. Dan, right? Remember your nickname ya. Kalian yang bilang nama panggilan kalian itu. Yes, Miss. Alright. Firdaus. Not yet. Dia ngomong sudah pasti. Ada Halo. Firdaus? Oh, ada. Si Samsung Galaxy ya? Iya, iya. Okay. How are you, Samsung Galaxy J2 Prime? Yes, I'm as usually. As usual. Ya, alright, good, Firdaus. Okta Meriza nih kelas karyawan. Ian. Present, Miss. Okay, how are you, Ian? Good as always. Good as always, ya. Bagus. Rani. Ada Rani? Not yet. Siti Sawariani Lia. Present, Miss. Okay. Yes, Miss. How are you, Lia? Very good, Miss. Thank you. Alright. Titin. Ada Titin? Oke. Titin masih. Oke, apa nih? Titin. And then, Miss ulang lagi ke atas ya. Andre. Ada Andre? Panggilan kepada Andre? Belum nyaut. Dela?
Dela tadi nanya namanya udah dipanggil atau belum? Ini saya panggil lagi Dela. Are you here? Suaramu nggak masuk ya, Del? Oke, and then Eji tadi sinyalnya masih belum masuk ya. Oke, ada lagi yang belum miss absen? Rani, are you here? Oh, ada. Rani is here? Oke. Alright. Tinggal nunggu sautan dari Andre ya. Sama Eji yang belum join. Oke. Today we will start our speaking for daily communications. As you know that daily communication means the context is happen in your daily life. Yeah. The first of all, the one and not the one and only. The first thing that you have to do, the basic one is, saya share screen-nya dulu. Kita langsung aja. Gak usah lama-lama ya kalau Zoom ya. Nanti mata kita pusing ya melihat layar terlalu lama ya. Nanti kita lama-lamanya di kelas aja. Alright. So today we will discuss about, muncul di layar kalian ya. Ya, Miss. Greetings, self-introduction, introducing yourself, and also introducing others ya. Seperti yang kita tahu bahwa ketika kita ketemu orang, yang pertama sekali kita lakukan itu adalah greetings. Kalau orangnya belum kita kenal, kita kenalan. Daily communication, daily life ya. Kayak kalian waktu kemarin baru pertama kali di kelas ini, mulai di kelas ini, muncul di kelas ini, ketemu teman-temannya, kalian kan pasti menyapa dulu ya. Gimana cara kalian nyapa teman-teman kalian? Halo, gitu ya. Terus, hi guys. Kenalin guys, gitu. Kalau anak-anak zaman sekarang pakai hi guys. Selamat datang di YouTube channel gue, guys. Oke, sekarang kita bahas secara resminya. Ya, greetings when you are meeting new peoples, when you are meeting old peoples, baik itu when you are meeting people, baik itu ketika baru ketemu ataupun udah sering ketemu, yang harus kalian lakukan adalah menyapa. Ya, kita bahas yang pertama dulu. Greeting. What is greeting? Greeting itu artinya sapaan. Di semua bahasa greeting itu fungsinya sama ya. It has have the same purpose to establish contact with another person, to recognize his or her existence, and to show friendliness. Jadi di semua bahasa fungsi atau tujuan dari sapaan itu sama, yaitu untuk membangun kontak dengan orang lain, untuk menunjukkan, mengindikasikan bahwa kamu menyadari atau kamu mengetahui kehadirannya ada di sana, gitu ya. And to show your friendliness, untuk menunjukkan kedekatan atau keakraban. Karena kalau kayak kita, misalnya kita dengan makhluk gaib, kita nggak bisa lihat makhluk itu, kita nggak mungkin menyapa orang itu, kan? Makanya jadi untuk menunjukkan bahwa kita tahu keberadaannya ada di sekitar kita. Untuk menyapa itu tidak terlalu banyak expressions yang rumit yang perlu kalian hafal atau perlu kalian pahami. Biasanya dia juga nggak punya literal meaning yang khusus, not carry any literal meaning, jadi nggak ada makna literalnya yang complicated pada saat kalian menggunakan ekspresi-ekspresinya. Sesederhana you are saying good morning, how are you, fine, thanks, gitu ya, dan apapun. Greetings itu yang namanya salam, salam itu selalu berbalik ya, always return. Jadi ketika kamu menyampaikan salam, orang yang kamu sampaikan greetingsnya should greet you back. Jadi harus memberikan salam kembali buat kamu, gitu ya. Jadi misalkan kamu menyapanya dengan how are you, balasannya biasanya fine, thanks, kemudian nanya balik how are you. Jadi kayak tiap kita mulai kelas, selalu menyapa kalian dengan hi, how are you? Ada beberapa yang udah jawab, yang kayaknya memang udah standar jawaban dari SD. I'm fine, thank you, and you?
atau how are you gitu ya. Jadi bisa pakai yang A atau bisa pakai yang di bawah. How are you? Fine, thanks, and also and you. Jadi kalau orang yang udah ketemu atau yang udah sama-sama setiap hari, perlu greetings atau enggak? Perlu, ya. Jadi tidak terpaku ke orang yang baru kalian temuin aja. Untuk orang yang memang sudah ketemu tiap hari pun, ketika kalian ketemu lagi hari ini, ketemu lagi besok, pertama kali ketemu, kalian harus menyapanya. Ya. Tapi kalau yang udah sering ketemu, udah rutin ketemu tiap hari, ketemu lagi, biasanya nggak pakai salaman. Ya, tapi ketika kalian udah lama nggak ketemu, biasanya salaman itu akan diikuti dengan beberapa gesture. Sometimes like shaking hands or hugging your friend, something like that. Ya, kalau yang sama cewek biasanya kissing on the cheek, ya, cipika, cipiki. Kalau yang udah lama nggak ketemu itu juga termasuk gestures yang bisa kalian gunakan ketika kalian greeting someone. Ini ada beberapa expressions yang bisa kalian gunakan ketika when you are greeting your someone, mulai dari yang formal sampai ke yang less formal. Ya, jadi good morning responnya apa? Good morning. Good afternoon responnya good afternoon. Jadi sesuaikan dengan waktunya ya. Jadi kalau kalian ketemunya malam, good evening, ya good evening. How nice to see you. What a pleasant surprise. Misalkan ya, ketemu sama teman udah lama, udah 10 tahun nggak ketemu, tiba-tiba ketemu. Wah, it's really nice to see you. Responnya bisa, yes, it's been quite a while. Ya. Kita coba sama-sama aktifin mic-nya. Kelas speaking ini memang mestinya tatap muka ya, biar enak ya. Jadi saya bisa cek pronunciation kalian. Tapi nggak apa-apa. Aktifin semua mic-nya. Repeat after me. I want to check your pronunciation. Ya. Repeat after me. Okay. Good morning. Good morning. Good morning. Together. Again. Good morning. Good morning. Okay. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Good evening. Good Good evening. evening. Good evening. How nice to see you. How nice. So nice to see you. What a pleasant surprise. What What a pleasant surprise. Mhm. What a pleasant surprise. What a What pleasant pleasant surprise. Yes, it's been quite a while. Yes. Yes, it's been quite Been a quite a while. while. Oke, bukan quit ya, tapi quite a while. Alright, hari ini tanggal berapa? Tanggal 19 nggak ada ya. Tanggal 19 bulan 9, absen 9. Bella, Oh ya. try to read this by yourself, Bella. All of it. Yes? Good morning. Good afternoon. Good evening. How nice to see you. What a pleasant surprise. Yes, it's been quite a while. Okay, good. Quite a while. Bella, choose one of your boyfriend. Zidane. Zidane. Dan, Yeah. read what I point ya. Baca yang saya tunjuk ya. Zidane, Miss. Ya, Zidane. Good morning. Oke. How nice to see you. Good. Yes, it's been quite a while. Very good. What a pleasant surprise. Oke, what a pleasant surprise. Very good, ya. Semuanya bisa ya, diingat cara bacanya. Next,
All right. Repeat after me. How are you? How are you? How are you? you? Fine, thanks. And you? Fine. Fine, thanks. You. You? And you? Oh, ini bisa lah ya. Hai gitu ya. Hai Ines, hai Syawal, hai Lia, hai Zidan, hai Liki, hai Rani gitu ya. Hai Titin. Ini singkatan dari how have you been? Ya, how have you been? Kalian bisa bacanya how have you been? How have you been? Have you been? Tapi kalau mau baca lengkapnya, how have you been? Ya, how have you been? Kalau yang ini singkatan dari what is happening. Kalian bisa bacanya what's happening. What's happening. Yang ini singkatan dari what is new. Ya, what is. Kalian bisa bacanya what's new. What's new? Okay. How have you been? What's happening? What's new? How are you? How are you doing? How you doing? Long time no see. Ya. Kalau yang how ini what's happening, what's new itu sama. Kurang lebih nanyain kabar kalian, ya. What's new? Jawabannya, responnya ya kayak tadi kurang lebih fine, thanks, and you. Kalau memang nggak terlalu bagus, I'm not doing well. Atau kalau biasa-biasa aja, not bad. Atau kalian bisa pakai gunakan just so-so. Ya, just so-so itu artinya ya baik-baik aja, biasa-biasa aja. Alright, tadi kita sampai ke Zidan. Zidan, choose one of your girlfriend. Oh. Woi. Vivi will. Zidan, boleh pilih satu teman ceweknya. Zidan is still here. Karina. Karina. Yes. Karin. Yes, Miss. Yes, Miss. Alright, read what I point out. Ya, this one. Okay. How are you? How have you been? Fine, thanks. And you? Alright. Not much. Oke, not much ya, not much. Kalau yang ini Nothing. Not bad. not bad. Nothing yang ini ya, Daus ini nothing nih. Alright, Karin, choose one of your boyfriend. Dandi. Dandi. Yes, ma'am. Oke, Dandi. Read what I point out ya. Okay. How are you doing? Good. This one. Pretty good. Oke, pretty good. Good. Pretty good. How are you doing? Oke, how you doing ini lebih less formal dari how are you doing ya. How you doing? This one? Long time no see. Oke, long time no see. Bisa ya bacanya ya. Jadi jangan nggak ada lagi yang bacanya how are you ya. Kelas ini kayaknya udah pretty good, udah bagus semua cara bacanya. Oke. So, see the pictures kurang lebih kayak gitu kalau kalian ketemu sama orang. Ya, that's for the greeting. Setelah greeting, ya, ketika kalian ketemu orang di jalan atau ketemu temennya nggak sengaja kalian sapa, kan itu biasanya incidentally ya. Kalau ketemu di jalan incidentally kan kalian bukan ada planning sama-sama dengan dia dan kalian akan berpisah setelah itu ada nama partnya yaitu pre-closing. Pre-closing itu ketika kalian pengen menyudahi obrolan kalian dengan teman kalian, you need to have some pre-close ya, beberapa pre-closing. Jadi kita ada
pre-closings, and then baru setelah itu closingsnya. Jadi greetings, ngobrol, bla bla bla, pre-closings, baru nanti closings. So pre-closings are phrases that signal the end of a conversations. Ya, jadi pre-closing itu adalah tanda-tanda bahwa kamu akan mengakhiri percakapan tersebut. Biasanya kalian bisa gunain beberapa expressions di sini, ya, untuk state bahwa that's the pre-close, ya. Jadi misalkan kalian lagi ngobrol sama teman kalian, kalian bisa sudahi percakapannya dengan beberapa expressions di bawah ini. Well, I should be going, atau I've got to get up early tomorrow, gitu ya. Kayaknya saya udah harus pergi, atau ya saya mau istirahat dulu, besok saya mau bangun pagi. Atau it's been a pleasure, suatu senang sekali bisa ngobrol sama kamu, gitu ya. Thank you for the advice. I really must go now. It was nice to see you. Well, it's getting late. I know you are busy. Istilahnya ini apa ya? Basa-basi kalian sebelum mengakhiri percakapan, gitu ya. Oke, wait sebentar ya. Ada itu dulu. Oke, sorry, kita lanjut ya. Jadi ini beberapa expression yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin menyudahi basa-basi kalian, menyudahi percakapan kalian. Ya, alright. Tadi sampai kemana? Terakhir? It's been Dandi. Sampai ke Dandi. Oh iya, ini ada Della. Della raise hand. Kita pilih Della aja ya. Udah ngangkat tangan dia. Della. Alright. Read the sentence, ya, the expressions. This one. Yang ini. Kok nggak muncul? Della suaranya belum muncul, memang itunya hilang ya? Ada suaranya Della? No? Tes. Nggak muncul suaranya, Del. Mungkin di pengaturan audionya bisa dicek dulu ya. Di mikrofon itu kamu pilih dulu mikrofonnya yang mana yang dari headphone kamu. Kemungkinan mikrofon kamu masih mikrofon laptop. Jadi ketika kamu nyolokin handphone, itu nggak muncul suaranya. Ya. Oke, sambil nunggu Della, kita ke yang lain dulu mungkin. Della atur dulu settingannya ya. We go to Melin. Ada suara kamu, Melin? Here. Okay, good. This one. Well, I'm afraid I have to be going. Okay, I've got to get up early tomorrow. Well, I'm afraid. Apa nih? Well, I'm afraid to be going. I've got to get up early tomorrow. Alright, good. This one? Pleasure. It's been a pleasure. Very good. Duh, yang ini apa? Thank you for the advice. Thank you for the advice.
Ini juga harus jadi perhatian kalian ya, khususnya untuk kelas-kelas speaking atau kelas-kelas pronunciation later on, how you read these things ya. Yang kecil 3 huruf ini. Do you know this one? What is it? The. Itu namanya adalah artikel ya. Apa itu artikel? Artikel itu kalian gunakan, artikel itu salah satu dari adjektif yang kalian gunakan untuk menandai suatu benda itu spesifik ya. Ini adalah bagian dari artikel. Jadi artikel itu ada the, ada sama ada an. If you still remember the materials ya. Di basic grammar nanti mesti kita belajar ini. Cara bacanya ya. The ini cara bacanya itu bisa the, bisa juga di. Adik siapa itu? Ya. Artikel ini cara bacanya bisa the, bisa di. Kapan kita bacanya the, kapan kita bacanya di? Who want to explain? Itu simple ya, tapi ya harus dibiasakan mulai dari sekarang. Kapan itu the dan kapan itu di. Miss, Oke, Ian? we use the pronounce the when the after the word is like it consonant verb, consonant. Oke. Konsonan consonant word Mhm. and the D pronounce for the vocal verb. Like Like this ya. A, I, U, E, O. Oke. Ya. Kita cek dulu ya. Tutup. Oke. Apanya yang konsonan dan apanya yang vowel? Awalannya? Huruf The awalnya. first The word, first yeah. letter. Oke. The first letter. Oke. Miss kasih beberapa contoh kalau gitu ya. Miss punya kata di sini, kita punya book, kita punya angle, kita punya sorry, biar urutan. Angel, book, share, kita punya dog gitu ya. Kita punya teman, food. Nah, jadilah banyakan. Semuanya Miss tambahin the di depannya ya. Alright. Sekarang kasih nomor deh. Kasih nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 kata di sini ya, Miss pindahin ke sini. Dari 1 sampai 8, yang mana yang dibacanya the? The giant. Mhm. The book, The chart, the the dog, dog, the fruit, the fruit, The hour. the hour,
Oke. The hour. The fruit. Oke, The kita ke bird. Ian dulu ya. Tadi kan Ian yang jawab ya. Konsonan, oh ini salah tulisannya. Konsonan tuh pakai N ya. Oke, nanti dirapiin. Halo. T. Oke. Jadi tadi tuh Tes, sah tes. ngapusnya. Ya, tes. Siapa yang ngetes? Miss, suara saya udah ada, Miss ya? Kenapa? Suara Dela. Udah kedengeran udah. belum, Miss? Udah. Udah kedengeran, Del. Ya, Miss ya? Udah. Oke. Tadi Ian ya. Ian Yes, Miss. tadi kan bilang kita bacanya de kalau dia consonant word, kita bacanya di kalau dia vowel word, ya. Berarti kalau yang nomor 1 Yes, apa Miss. ya? The angel. The angel. Nomor 2, The book. the book. Jangan berdebuk-debuk ya, the book. Nomor 3, The chair. number 4, The dog. number 5. The elephant. Apa? The elephant. The 11. Oke, number 6, The fruit. number 8. The hour. Sorry, number 7 dulu. Oh, Lupa. the giant. The giant. Number 8. The hour. Oke, the hour ya. Oke, jadi dari 8 ini menurut Ian ada 2 yang cara bacanya di ya. Yes, Miss. Alright. Ada yang beda dengan Ian? Semuanya Miss. sepakat sama Ya. Ian? Miss. Miss, Pakat. Siapa yang sepakat? Miss, Gede banget suaranya. Ada satu lagi. Yang Miss. beda siapa? Bella, Rana, beda. saya Aku Miss. Yang beda raise Aku your Miss hand. beda. Bu. Beda. Dandi beda. Bella beda. Rana beda. Kenapa kalian berbeda? Untuk nomor 8 itu di hour, mem. Nomor 8 di Bukan hour the ya hour. Dandi ya. Kenapa? Because untuk ngomong hour itu pakai O awalnya. Pakai vowel. Alright. Jadi, Hour. kita itu membedakan kapan kita baca de sama di itu bukan awalnya, tapi bunyinya. Ya, benar awalnya, tapi bukan awalan hurufnya, tapi bunyinya. Jadi, ini udah benar, tapi kurang tepat. So, de itu kalian gunakan ketika you meet the word with first-nya itu consonant sound. Ya. Kalau di itu kalau kalian ketemunya vowel sound. Jadi kenapa nomor 8 itu cara bacanya di? Karena hour itu cara bacanya kalau kita tuliskan tuh ya hour. A ya, hour. Makanya dia vowel bunyinya berarti cara bacanya adalah di hour. hour. Kalau misalkan Miss tulis ini, The United States, Miss. United. Of America. Oke. United. Of America. Ini kan huruf Yes. hidup nih. Tapi cara bacanya kan konsonan ya. Cara bacanya kan U. United. United Y. Makanya ini cara bacanya tetap the United. United. Ya. United. States United States of of America. Gitu ya. America. Bisa? Jelas bedanya ya? Oke, it's a simple things, Yes. really small things, tapi seringkali dipronouncekan salah oleh orang, ya, ketika ngomong dalam bahasa Inggris. The sama di.
Any questions? No. No, ya. Alright. Kita lanjut. Kalau gitu, saya tutup share screen-nya. Oke. Jadi kalian pelajarin lagi untuk cara-cara pengucapannya ya. I really must go now. It was nice to see you. Well, it's getting late. I know you are busy. Ini busy, not boozy. I know you are busy. Nice to see you again. Thanks for coming. Maybe we could get together sometime. Great. Oh, sorry, it's not great ya. Great seeing you. I've really got to go now. Mulai dari yang formal sampai ke yang paling nggak formal di sini ya. Kapan membedakan formal sama informal tergantung dengan siapa kalian berbicara. Ketika kalian ketemunya Bu Sunda, Ibu Rektor kita, nggak mungkin kalian bilangnya I got to go now gitu ya. Harus yang sopan, yang formal. Jadi sesuaikan dengan siapa lawan bicara. Oke, next. Setelah pre-closing, setelah basa-basi, setelah sinyal untuk mengakhiri percakapan, tentunya kalian perlu untuk menutup percakapan tersebut ya. Jadi closing itu ya sama kayak greetings. Commonly used exchanges with no literal meaning. Jadi yang nggak ada literal meaningnya, cuman kayak exchanges, expressions aja. Jadi ketika kalian closing someone ya, closing meeting with someone, just says the closing greetings ya. Until the next time, goodbye, good night ya. Have a nice day, have a nice weekend, have a nice time gitu ya. Talk to you later. Take care. Kurang lebih seperti itu. Cukup jelas ya untuk expressions yang bisa kalian gunakan ketika greetings until closing the meeting with someone. Any questions? No, Miss. Oh. Ini benar-benar hal-hal yang sudah sering kalian temukan di kegiatan kalian sehari-hari, cuma ya memang you are not practicing all the day ya. Karena kalian tidak menggunakannya sehari-hari bahasa Inggrisnya. Oke, now we go to the part introducing yourself and also other people. When do we need to introduce ourselves? Kapan kita perlu untuk memperkenalkan diri kita? When meeting new When people. When we meet new When people. people. Okay, and then? Presentation. When we are doing presentations, of course. Apalagi biasanya? So, introductions itu biasanya kalian gunakan ketika kalian bertemu orang-orang baru, kemudian ketika kalian ketika kalian sedang dalam suatu formal meeting, formal speech like presentations kayak tadi ya, speech dan lain-lain. Itu dimana kalian perlu untuk memperkenalkan diri kalian. How should you do the introductions? Bagaimana cara kalian memperkenalkan diri kalian? Apakah dengan menunjukkan foto-foto kalian? Apakah dengan menari-nari? How should you do the introductions? Communication. What do you need? What do you tell when you are introduce yourself to others? Ya. Kemudian what things that you can and cannot ask to people that introduce that doing the introductions to you, dan hal-hal apa yang boleh dan nggak boleh, bisa dan nggak bisa kalian tanyakan pada saat kalian sedang dalam percakapan mengenai perkenalan. Ya, jadi ada beberapa cultural things juga yang perlu kalian pahami di sini. Kapan kalian boleh menanyakan itu dan kapan kalian tidak boleh menanyakan itu
gitu ya. And then introduction itu ada beberapa bagian tadi ya. Ada self introductions. Kalau self introductions itu ada 2 cara untuk kalian memperkenalkan diri kalian ke orang lain. Yang pertama adalah formal ways and then informal way. Sama kayak greetings tadi ya. Greetings tadi juga ada versi formalnya, kemudian semakin ke informalnya. Kapan kita gunakan formal, kapan kita gunakan informal tadi itu balik lagi kayak Emis bilang tadi ya, tergantung kepada siapa yang menjadi lawan bicara kalian. Kalau kalian ketemunya sama misalkan Bella, ketemunya sama Titin atau lagi perkenalnya sama Titin yang teman kalian, ya udah kalian bisa gunakan informal way. Ya. Kemudian introducing other or being introductions by other itu juga sama, ada formal sama informalnya. Sekarang kita ke self-introductions dulu. Self-introductions itu adalah ketika kalian memperkenalkan diri kalian sendiri, biasanya itu terjadi di satu situasi atau satu momen yang kalian harus, jadi bukan percakapan gitu loh. Kayak minggu kemarin kita ada pertemuan pertama, I ask you to introduce yourself. Jadi kalian kemarin memperkenalkan diri kalian. My name is Liki Wildan Awali. You can call me Liki. I am the the oldest child of my family, for example ya. Yang kalian lakukan minggu kemarin itu adalah salah satu contoh self introductions. Jadi self introductions itu terjadi di momen-momen di mana situasinya adalah kalian memperkenalkan diri kalian sendiri kepada orang lain, pada audiens ya. Ini ada beberapa phrases dan juga beberapa respons yang bisa kalian gunakan ketika kalian melakukan formal introductions. For example, good morning, my name is Luna Maya. Ya. Atau please allow me to introduce myself. I am Luna Maya. May I introduce myself? I am Luna Maya, gitu ya. How do you do? How do you do itu expressions yang bisa kalian gunakan ketika kalian memperkenalkan diri untuk pertama kali ya. Untuk yang orang yang baru pertama kali kalian ketemu. How do you do? My name is Luna Maya. Ya. Good morning, how do you do? How do you do? Nice to meet you. Responnya ya. Tergantung dengan apa yang disampaikan sama orang yang lakukan introductions-nya ya. Kalau misalkan dia bilang good morning, ya respon kalian juga good morning. How do you do? Nice to meet you. Oh, hello, nice to meet you. That's some responses that you can use. And then, ini ada beberapa yang untuk bagian informalnya ya. Kalau formal-informal tadi tergantung situasinya. Hello, I am Komala. Hello, I am Luna Maya. Ya. Just call me Luna. Just call me Maya. Ya. Hello, I am Liki. Nice to meet you. Hello, I am Titin. Nice to meet you too. Gitu. Ya. Jadi ya informal ya lebih santai. Gaya bahasanya pun, gaya kalian ngomongnya pun lebih santai. Oke, next. Oke, introducing each other, apa-apa aja yang bisa kalian sampaikan, kalian bisa dalam perkenalan biasanya itu nama, nanyain umur, nanyain apa pekerjaannya gitu ya. Introducing yourself to another. How do you introduce yourself to a new person? Look at this example ya. Lihat contohnya. Good morning, good morning. I am Wildan's girlfriend. Apakah ini Wildan kita? Anggap aja bukan ya. I am Wildan's girlfriend. I am Salsa. How do you do? Ini ceritanya mereka berdua ini baru ketemu ya. Yang satu ceweknya Wildan, yang satu adik perempuannya Wildan. I am Wildan's younger sisters. I am Nita. How do you do? Tadi ya.
Jadi ini contoh percakapan ketika kalian ingin memperkenalkan diri kalian di dalam percakapan. Ini formal atau informal? Formal. Informal. Ini quite informal ya. Nuansanya informal. Alright. If you want to get new friends, you also have to introduce yourself ya. Contoh. Hi, my name is Dandi. Dandi lagi ya. Kelas ini semua. My friends calls me Dan. I am 17 years old. My hobby is skateboarding and I want to be your friend. Jadi common things that you can share when you are introducing itu ya nama kamu, usia kamu, ya, hobi kamu, terus tujuan kamu memperkenalkan diri. Apa yang nggak boleh kamu share? Hal-hal yang bersifat terlalu pribadi. Status, apalagi baru perkenalan pertama. Status kamu nggak usah lah, I am single, atau I have 3 girlfriends, kata si Liki ya. Yang kayak gitu ya. Apalagi baru perkenalan pertama. Lebih parahnya lagi mau share ukuran sepatu, ukuran baju, PIN ATM ya, pribadi-pribadi nggak usah ya. The common things. Tapi ada di beberapa negara yang usia itu termasuk hal yang tabu untuk ditanyakan. So be careful. Kalau in Indonesia umur itu masih umum, masih boleh. Kalau di negara-negara seperti Inggris, American, it's quite prohibited to asking someone's age ya, umur seseorang, kecuali dia yang sudah menyampaikan umurnya terlebih dahulu. Terus ketika kalian ingin memperkenalkan, seperti biasa, greet your friend first, and then tell your name, add some information about yourself, tadi ya, your age, your hobby, your address, etc. Kemudian terakhir baru ditutup dengan how do you do, atau pleased to meet you, or nice to meet you. Okay. Alright. Nah, Practice. I want one of you to be Alex and one of you to be Susan ya. Daus. Firdaus. yes, Miss. You are Alex. Ya. Okay. And you choose your Susan. Pilih Susannya siapa? Wait, Miss. Wait a minute. Wait. How do I choose? Choose your Susan. One who will be the Susan. I want Evie, Miss. I want Evie to be Susan. Evie. Okay, Fifi. You are Susan, Fifi. Yes, Miss. All right. Okay. You can change your name, change the name Alex and the name Susan with your own name ya. Ganti nama Alex dan nama Susan jadi nama kamu sendiri. Okay. Daus, you can start now. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Your name? My name is Alex. My name is Muhammad Firdaus. And you? I am Effie. Where do you live? Where do you live? Where do you live? I live on Kayagung. Wait. I live at Kayagung, 2 blocks from here. How about you? All right. Live Ganilir. Apa bis ini bacanya? I live I at live Ogan at here. Ilir. Ini boleh diganti kan tadi. You can visit my house later. House letter. House. Okay.
With my pleasure. Nice to meet you, Vivi. Nice to meet you too, Daus. Goodbye. Okay. Goodbye. Nice to meet you too, Daus. Goodbye. All right, good. Effie, choose one of your boyfriend, and Daus choose. Okay, Effie aja. Effie, choose one of your boyfriend. Pilih satu teman cowoknya. Yang belum, Miss ya? Ya, yang belum. Andre. Andre. Andre is out, not here. Andre nggak ada ya? Ada nggak Andre? Andre has left. Oh, Andre Andre has is not. left, Miss. Oh, left dia ya. Alright. Yang lain? Vicky. Mungkin bisa. Siapa? Liki ya? Ya. Oke, Liki boleh. Liki, choose one of your girlfriend to be your Susan. Siapa Ki? Hansa aja. Siapa? Liza? We have Liza? Terus nggak kedengeran suaranya beneran. Liki bilang siapa tadi? Hansa. Hansa. Alright, Hansa. Not Liza. Hansa. Hansa means Bella, ya. Bella, you are become Susan, and Liki, you are become Alex. Change the name into your name, change the address into your address. All right, go on. Liki. Hello, how are you? Okay. I'm fine, thank you. What is your name? My name is Liki, and you? I'm Bella. Where do you live? I live in Pelaju, 2 blocks from here. How about you? I live at Pelaju too. You can visit my house later. Astagfirullah. Kenapa sih kalian ini? Ya, padahal. Aduh. Okay, next. Bella? Next. Oh, udah. Nice to Udah? meet you too. Lippi, goodbye. Okay, nice to meet you too, Liki. Goodbye. Ya, alright. Nanti Miss akan share beberapa contoh percakapan lagi yang bisa kalian jadiin referensi, ya. Jam 12. Ini ada beberapa contoh lagi nih, nanti akan Miss share juga ke your e-learning kalian. You can access my PowerPoint on your e-learning nantinya, ya. Sekarang kita ke introducing others or being introduced by others, ya. Ini biasanya terjadi ketika ada lebih dari 2 orang, ya. Percakapannya itu biasanya antara 2 sampai 3 orang. Antara 3 orang lebih. Kapan kalian memperkenalkan orang lain adalah ketika situasinya kalian udah kenal sama satu orang ini, kalian kenal juga sama orang yang lain, tapi antara mereka berdua tuh belum saling kenal. Disitulah kalian perlu untuk memperkenalkan antara 2 orang tersebut. Ya, misalkan kayak Bella temenan sama, jalan bareng sama si Vivi misalkan. Di jalan ketemu sama temennya Bella yang namanya Liki. Tapi Vivi belum kenal sama Liki. Nah, di situ nanti kalian kenalin ya, introducing your friends. Ada beberapa phrases and also responses that you can use ya in formal situations. Good morning, may I introduce our guest here? For example, his name is Mr.
Subekti. Atau langsung kalian address namanya. Misalkan tadi Bella mau ngenalin Vivi ke Liki. Misalkan, Mr. Liki, this is Vivi, my friend in this office. Ya, jadi beberapa yang contoh expression yang formal. Responsnya kurang lebih sama kayak tadi. How do you do, Miss Vivi, misalkan. How do you do, Miss Bella? Nice to meet you. My name is Liki, misalkan. Ya, introducing and introduced by others. Kalau informal itu biasanya kalimatnya tidak terlalu lengkap ya. Let me introduce my friend. Her name is Anna. Hai Rana, gitu ya. Terus si Dandi bilang, hello Anna, glad to meet you. Ya. Atau kalau yang lebih less informal lagi, Melin, this is Daus, my friend here. Hello Daus, I am Melin. Misalkan ya. Atau langsung aja, kayak tadi misalkan lagi jalan berdua ketemu temennya, misalkan, Hi Ian, have you met my friend Anna? Ya, ini beberapa expressions yang bisa kalian gunakan. Jadi intinya adalah, oke, di sini ada contoh dialog. Misalkan ini anaknya ingin memperkenalkan bapaknya sama gurunya. Dad, I'd like you to meet Miss Yuniarti. She is my teacher. I am Gunawan. How do you do, Mrs. Yuniarti? Pleased to meet you. How do you do, Mr. Gunawan? Pleased to meet you too. Kenapa pakai how do you do? Karena mereka baru bertemu untuk yang pertama kalinya. Ya, remember. Okay. When you introduce yourself, you should tell about yourself. Tadi your name, your job, etc. Pokoknya semua informasi yang menurut kalian bisa dan perlu kalian sampaikan ke teman-temannya. Ya, ketika kalian memperkenalkan diri, gunakanlah subject verb agreement yang sesuai. Kalian tentunya sudah pernah belajar tentang present tense yang penggunaan to be atau kata kerja bantu ya. Subject I itu pasangannya adalah am, he, she, it itu pasangannya adalah is, you, we, dan they pasangannya adalah are. Ya, remember. Oke. Alright. Ini juga bisa kalian gunakan untuk bertanya. Jadi format pertanyaan sama pastinya kalian masih remember ya. Pola kalimat tanya. Kalian tinggal puter to be-nya di depan. Ya, kemudian ikuti dengan subjeknya. Are you Sarah? Are you the new teacher here? Are you the new student in this class? Atau misalkan kalian lagi sama-sama, Bella lagi sama Melin, kemudian ngelihat ada Ian masuk. Is he our new friend, Ian? Gitu ya. Gunakan kalimat tanya. Ini semuanya masih basic sekali, yang tentunya sudah sering kalian gunakan ketika dulu zaman-zaman SMA dan lain-lain ya. Kalau ingin menggunakan kalimat negatif, kalian tinggal tambahkan not setelah to be-nya. I am not, he is not, she is not, you are not, dan lain-lain. Oke. Now we go to your assignments. Ya. It's a work. Udah jam 12 juga, udah sejam. Oke. Tugas kalian nggak usah fokus ke yang mana nih, A atau B ya. Alright, kalian introducing yourself udah pernah kemarin minggu in front of the class. Jadi praktisnya adalah you will perform next week. Kalian akan role play-nya minggu depan. Miss minta kalian kerjanya bertiga. Silakan pilih sendiri temennya, ya.
work in 3. 3 itu minimal. Kalau misalkan nanti ada yang nggak dapat pasangan bertiga, boleh berempat. I want you to make a conversations between 3 of you or 4 of you that consists the greetings, self-introduction, introduce someone to others. Ya, jadi yang include percakapannya dari 3 yang kita udah pelajarin tadi. Minggu depan, I want you to perform in the class. Ya, jadi silakan kalian tentukan 3 orang untuk jadi anggota kelompoknya. Silakan kalian buat percakapannya. 1 orang minimal ngomong 5 kali. Jadi silakan diatur percakapannya diperpanjang bagaimana. Setelah ini nanti share beberapa contoh conversations sebagai referensi untuk kalian. Tapi ingat, cuma sebagai referensi. Percakapannya kalian harus tetap bikin sendiri. Diperpanjang sendiri, boleh nanyain tentang apapun, tentang pekerjaan, tentang hobi, tentang kegiatan sehari-hari. As long as kalian mensertakan greetingsnya, mensertakan your self introductions, dan also your introducing others. Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? No, Miss. Saya, Miss. Oh, ini Okta ya? Wah, Okta join. Iya, Miss. Okta, you Iya. are kelas karyawan, tapi kerjanya tiap hari apa, Tak? Setiap Senin sampai Jumat sih, Miss. Jadi cuman free itu hari Sabtu. Ini sekarang kamu lagi di tempat kerja? Enggak, ini lagi di rumah. Tadi waktu Miss bilang mau Zoom, saya lagi di jalan, Miss. Pulang Oh, ke lagi rumah di dulu. jalan. Oh, gitu. Tapi setelah ini balik ke tempat kerja lagi? Iya, jam 2 nanti. Oke. Kalau untuk Okta gimana ya? Karena teman-temannya nanti minggu depan langsung. Mungkin Okta, can you make your video recording aja? Jadi Okta nanti kayak bikin video, kamu bisa buat seolah-olah kamu orang yang berbeda gitu. Jadi pakai diedit gitu videonya. Jadi buat seolah-olah kamu 3 orang, tapi sama tetap kamu bikin percakapan yang ada greetingsnya, self introductions-nya atau itu. Kalau misalkan ribet kayak gitu, kamu boleh ask your friends yang bisa bantuin kamu untuk bikin video. Ya, Bisa, Miss. so tugas Bisa. kamu di recording aja. Alright. Untuk yang lain nanti performance-nya langsung di kelas. Ya, minggu depan kan kita tatap muka. Ketemu langsung di kelas. Jadi silakan tentuin sendiri temennya siapa, partnernya siapa. Silakan kalian buat sendiri percakapannya. Nanti Miss kasih beberapa contoh percakapan sebagai referensi untuk kalian. Cukup jelas? Jelas, Miss. Alright. Ini, Miss. Any questions? Ya? Nanya. Ya, nanya siapa? Miss, Nanya. untuk minggu depan saya jadi nggak bisa hadir karena minggu depan tuh ini umroh. Oke. Zidan will going umroh. Berarti kalau misalkan Zidan udah fix nggak bisa minggu depan, Zidan boleh bikin kayak Okta tadi dalam bentuk record video performance-nya. Boleh Zidan sendiri atau boleh minta bantuan temannya yang lain. Oke? Berarti yang lain nggak you cannot choose Zidan as your partners ya, as your working partners. Cukup jelas? Jelas, Miss. Oke. Ada lagi? Do you have any other questions? Kalau nggak ada, berarti Miss rasa cukup ya untuk hari ini. Nanti kita ketemu Miss. lagi minggu depan di pertemuan yang di kelas. Thank you for today. See you next meeting. Goodbye and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Thank you, Miss. Thank you. See you ya. Iya, Miss. Thank you.